기도하겠습니다. Давайте начнем, помолимся. 살아계신 하나님께 감사드립니다. Живому Богу мы благодарим. 복음을 전할 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다. Мы благодарим, что Ты даровал благодать, что можем доносить благую весть. 한국에서 메시지하고 이스라엘에서는 듣습니다. Из Южной Кореи доносим Слово Божие, а в Израиле слушают. 성령께서 역사하셔서 듣게 하시고 깨닫게 해 주옵소서. Духом Святым воздействуй на них, открой духовные глаза и уши. 인터넷도 끊어지지 않도록 잘 연결되게 해 주세요. И благослови, чтобы связь не прерывалась. Проследи, пожалуйста, за этим. 우리하는 우리 주님에게도 오력을 더하여 주옵소서. Даруй нам всем 5 духовных сил. 방해하는 모든 흑암의 세력이 예수 그리스도의 이름으로 무너지게 하옵소서. Во имя Иисуса Христа веточат сокруши все темные силы, которые будут препятствовать. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. 아멘. 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 예. 아멘. 반갑습니다. 예. 목사님 들어왔네. 예. 사도행전 1장 8절을 봅니다. Деяние 1 глава 8 стих. 우리 통역한 주사님 1장 8절 봉독해 주시기 바랍니다. 8절? 사도행전 1장 8절. 네. Давайте 네, прочтем. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Аминь. 아멘. 오늘 강의 제목은 하나님의 소원으로 하겠습니다. Тема сегодняшнего богослужения – желание Божие. 우리 인간은 누구나 다 소원을 갖고 살아갑니다. У людей тоже есть желание, у каждого человека. 부자로 행복하게 살려는 소원도 있습니다. Есть такое желание стать богатым и жить счастливо. 훌륭한 정치인이 되고 싶은 소원도 갖고 살아갑니다. Некоторые хотят стать знаменитыми политиками. 돈 많은 경제인이 되어서 영향력을 행사하기 위한 소원도 있습니다. Есть такие люди, которые хотят стать такими бизнесменами, которые могут повлиять на них. 살아있는 사람들에게는 누구나 다 소원이 있습니다. Живой человек всегда имеет какую-то мечту, желание. 어린 아이들에게도 물어보면은 소원이 있다고 말합니다. Если даже у ребенка спросишь, он скажет, у меня есть желание свое. 그런데 오늘은 우리 인간의 소원이 아니고 하나님의 소원에 대해서 함께 나누기를 원합니다. А сегодня мы хотим поделиться словом о желании Божьем. 가장 행복한 인간은 하나님의 소원을 가진 사람이 행복합니다. Самый счастливый человек – это тот, который знает желание Божие. 하나님은 지금도 사람을 찾고 있습니다. Бог и сейчас ищет человека. 어떤 사람을 찾느냐? 하나님의 소원을 가진 자를 찾고 있습니다. Ищет тех людей, которые хотят исполнять Божье желание. 그 사람이 가장 행복한 사람입니다. И этот человек самый счастливый. 전능하신 하나님이 우리 인간을 창조하셨습니다. Всемогущий Бог сотворил людей. 근데 그 하나님이 못하실 것 없는데 하나님이 하시면 되는데 그렇지 않고 우리를 통하여 하시고자 한 일이 있습니다. Конечно, Бог все может. Мог бы Он сам сделать, но Бог хочет через человека сделать одно дело.
오늘은 하나님의 소원이라는 제목을 가지고 우리 함께 은혜를 나누겠습니다. Сегодня получим благодать через послание «Желание Божие». 결론의 말씀이 되겠지만 하나님의 소원은 영혼 구원입니다. Конечно, это можно сказать, что заключение, потому что Божье желание – это спасение душ человеческих. 다른 말로 말씀드리면은 전도 선교입니다. Другими словами, это проповедование миссионеров. 더 광범위하게 말씀드리면은 세계 복음화입니다. И если сказать это, обобщить, это всемирная евангелизация. 하나님의 소원은 예수 그리스도 믿고 구원받는 것이 하나님의 소원입니다. Самое большое желание Божье, чтобы все люди уверовали в Иисуса Христа, получили спасение. 그래서 오늘 밤에 하나님의 소원을 우리의 소원으로 갖는 귀한 밤이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Именем Иисуса Христа благословляю, чтобы этот вечер стал самым благословенным, что желание Божие стало вашим. 우리는 오늘 하나님의 말씀을 듣기 위해서 이렇게 말씀을 전하고 듣습니다. Чтобы услышать голос Божий, мы сегодня слушаем Божье Слово вечером. 한국에는 밤 12시가 넘었습니다. А в Южной Корее уже за 12 часов ночи. 다들 이제 잠들었습니다. Все люди спят. 근데 우리는 왜 이 늦은 시간에 이렇게 복음을 전해야 됩니까? А почему мы должны в это позднее время доносить Слово? 그 이유는 딱 한 가지입니다. 하나님의 소원을 위해서 우리는 복음을 전합니다. В этом причина только одна. Мы доносим Евангелие, чтобы исполнить желание Божие. 하나님의 소원을 위해서 일하는 사람은 행복한 사람입니다. Если человек работает ради желания Божьего, что-то делает, он самый счастливый человек. 성경의 인물들을 잠깐 보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим герои из Библии. 노아는 방주 만드는 것이 하나님의 소원이었습니다. Для Ноя было Божье желание это строить ковчег. 하나님은 노아를 통해서 방주 만들으라고 명령하셨습니다. Бог повелел Ною, чтобы он построил ковчег. 그것이 노아를 향한 하나님의 소원이었습니다. Это было желание, чтобы спасти Ноя. 그 소원을 마음에 담은 노아는 120년 동안 방주를 만들었습니다. А Ной, который это желание Божие принял в свое сердце, 120 лет строил это ковчег. 아브라함에게 전달된 하나님의 소원이 있습니다. Есть Божье желание, которое он дал Аврааму. 본토 친척 아비 집을 떠나 하나님이 지시할 땅으로 가라고 하나님은 명령했습니다. Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, землю, которую я укажу тебе. Это было желанием. 다시 말씀드리면 가나안을 가는 것이 아브라함을 향한 하나님의 소원이었습니다. Вот это было желание Божие насчет Авраама. 요셉에게도 하나님은 소원을 말씀하셨습니다. Бог свои желания еще сказал и Иосифу. 애굽의 노예로 보내서 애굽 복음화하는 것이 하나님의 소원이었습니다. Божье желание было такое, чтобы Иосифа отправить рабом в Египет, чтобы он там исполнил Божье желание. 그래서 요셉은 노예로 가서 총리가 돼서 하나님의 소원을
이루어 드렸습니다. И вот он исполнил Божье желание, поехал в Египет, жил рабом, был рабом, но затем исполнил Божье желание. 하나님은 모세를 부르셔서 하나님의 소원을 말씀하셨습니다. Бог призвал Моисея и тоже сказал о желании своем. 이스라엘 백성의 해방을 명령했습니다. Он повелел, чтобы он освободил израильский народ из рабства. 불가능한 일이었지만 하나님의 소원이기 때문에 모세는 순종했습니다. Так как это было невозможно, но так как это Божье желание, Моисей повиновался Божьему желанию. 10가지 기적을 통해서 바로는 무릎을 꿇었습니다. И через 10 чуд, казней, которые Бог показал через Моисея, фараон преклонил колени перед ним. 하나님의 소원대로 이스라엘 백성은 해방되었습니다. По Божьему желанию израильский народ освободился из рабства. 성경의 모든 전도자들은 하나님의 소원을 위해서 살다가 갔습니다. Библейские герои все жили ради желания Божия. В общем, прожили свою жизнь ради исполнения желаний. 제사장들은 제사장 사역을 하면서 하나님의 소원을 이루었습니다. 누구요? андекисы. 제사장들. Они 앞에. 아니 앞에만 제사장들은 제사장. 네네. 직분을 통해서 하나님의 소원을 이루었습니다. И в каждую эпоху первосвященники тоже жили ради желаний Божия. 하나님은 왕들에게는 왕을 세워서 하나님의 소원을 이루게 하셨습니다. Также Бог ставил царей, чтобы они тоже исполняли Божье желание. 선지자들을 불러서 선지자를 통해서 하나님의 소원을 이루게 하셨습니다. Он призывал пророков и тоже возвещал о своем желании. 성령의 모든 믿음의 사람은 하나님의 소원을 이루고 살아갔습니다. Все мужи веры, они исполняли Божье желание и так жили. 구약 아니고 신약에도 많은 전도자들이 하나님의 소원을 이루었습니다. Не только в ветхозаветные времена, но и в Новом 마태복음 4장 Евангелии тоже. 마태복음 4장 18절에서 21절에 이렇게 말씀합니다. От Матфея 4, 21 стих говорится. 베드로와 그의 형제를 부르셔서 사람을 낚는 어부가 되게 하리라고 하셨습니다. Но он позвал, значит, Андрея и Петра и сказал: идите за мной, сделаю вас ловцами человека. 19. 그것이 하나님의 소원이었습니다. Это было желанием Божьим. 마가복음 1장 38절에서 39절에 보면 이렇게 말씀합니다. От Марка 1 глава 38-39 говорится. 예수님은 이 땅에 전도하러 오셨다고 말씀했어요. Он говорил, что пришел на эту землю проповедовать. 1장 38절에 보면 이렇게 말씀합니다. 1:38 говорится так. 이르시되 우리가 다른 가까운 마을로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하고 말씀합니다. Он говорит: пойдем в ближайшие селения, города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. 예수님도 이 땅에 오신 이유가 하나님의 소원을 이루기 위해서 왔습니다. Иисус тоже пришел на эту землю, чтобы исполнить желание Божие.
전도는 하나님의 소원을 이루는 가장 귀한 일입니다. Проповедование – это самое большое желание Божие. 마태복음 28장 16절에서 20절입니다. От Матфея 28, 16-20. 거기서도 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀합니다. И тут тоже говорит Иисус своим ученикам. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라. 그렇게 말씀하셨습니다. Тут написано, идите научите все народы, а там говорится, идите, ищите, найдите учеников по Христу. 제자들에게도 하나님은 소원을 말씀하셨습니다. И своим ученикам он тоже открывает свои желания. 모든 민족을 제자로 삼아라 말씀하셨습니다. Он сказал, идите ко всем народам и ставьте учеников. 마가복음 16장 15절에서 20절에도 말씀하셨습니다. От Марка 16, 15, 20 тоже сказано. 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파하라. 그렇게 명령했습니다. Повелел, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 복음 전파는 하나님의 소원입니다. Божье желание, чтобы мы проповедовали. 누가복음 24장 47절에 48절에도 말씀합니다. От Луки 24, 48, 47, наверное. 만민에게 가서 이 복음을 증가하라고 명령했습니다. Он тоже им повелел, идите ко всем народам и проповедуйте. 24장 48절에는 너희는 이 모든 일의 증인이라 이렇게 말씀했습니다. И о 48 сказано, вы же свидетели всему. 예수 그리스도의 증인되는 것이 하나님의 소원입니다. Божье желание, чтобы мы стали все свидетелями Иисуса Христа. 사도행전 1장 8절에도 말씀합니다. Деяние 1.8 тоже говорится. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 가서 내 증인이 되리라 말씀했습니다. Он говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будьте свидетелями до края земли. 하나님의 소원은 세계 복음화입니다. Божье желание – это всемирная евангелизация. 요한복음 6장 40절에도 예수님이 말씀했습니다. От Иоанна 6,40 тоже сказал Иисус. 내 아버지의 뜻은 모든 사람이 구원받는 거다. 그렇게 말씀했어요. Он сказал, Божье желание, чтобы все люди получили спасение. 하나님은 모든 사람이 구원받고 영생 얻기를 원합니다. Бог желает, чтобы все люди получили спасение и жили вечной жизнью. 요한복음 3장 16절에도 이렇게 말씀합니다. От Иоанна 3,16 тоже говорится. 하나님은 외아들 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. Бог послал единородного Сына на эту землю. 예수 그리스도를 믿으면은 멸망치 않고 구원받는다라고 말씀하셨습니다. Он сказал, если уверуете в Иисуса Христа, уже не погибнете, а будете иметь жизнь вечную. 하나님은 모든 사람이 예수 믿고 구원받는 것이 하나님의 소원입니다. Божье желание, чтобы все люди уверовали и получили спасение. 그래서 우리는 항상 가슴 속에 하나님의 소원을 품어야 돼요. У нас в сердце всегда должно быть Божье желание. Помните о Божьем желании. 하나님의 소원이 나의 소원이 되어야 됩니다. И Божье желание должно стать моим желанием. 그 성도가 행복하고 복된 성도입니다. Такой только верующий будет счастливым. 사도행전 5장 41절에서 42절은 이렇게 말씀합니다.
Деяние 5, 41, 42 говорится так. 초대교회 성도들이 복음 전하다가 핍박을 받습니다. Прихожане ранней церкви благовествовали, а потом подверглись гонению. 감옥에도 가고 매도 맞고 순교도 당하고 합니다. Избивали, сажали в тюрьму, даже мученической смертью умирали. 하나님의 소원을 가진 그들은 당연하다고 그렇게 말씀했습니다. Но он сказал, те, которые имеют, следуя за желанием Божьим, это естественно. Будут так. 그래서 오늘 우리는 이 밤 늦게 복음 전하는 것이 당연하기 때문에 기쁨에 우리는 복음 전하고 있습니다. Поэтому для нас тоже жертвовать и вот вечером доносить слово, это радость для нас, поэтому доносим. 사도행전 7장 54절에서 60절에는 스데반의 순교가 나옵니다. В 7 главе Деяний говорится о мученической смерти Стефана, диакона. 스데반은 복음 전하다가 돌에 맞아 죽었습니다. Стефан доносил благую весть, и его до смерти, в общем, побили камнями. 하나님의 소원 성취를 위해서 살다가 순교 당했습니다. Стефан хотел исполнить только желание Божие, но был, в общем, умер мученической смертью за это. 하나님의 소원이 나의 소원 된 사람은 죽음도 두려워하지 않습니다. Когда Божье желание становится моим желанием, они не боятся даже и умереть. 사도행전 8장 1절에서 8절에 보면은 교회에 큰 핍박이 일어났습니다. Если посмотреть Деяние 8 главу с 1 по 8 стихи, можно увидеть, что гонения сильно начались на церковь. 많은 사람들이 고난을 받고 핍박을 받고 흩어지게 됐습니다. Стали преследовать, поэтому пришлось им в общем, убегать. 그런데 빌립이란 초대교회 집사님은 사마리아 성에 내려가서 예수는 그리스도라고 복음을 전합니다. Потом ученики рассеялись, и Филипп пришел в Самарию, и там проповедовал Христа. 왜 환난과 핍박 속에서 복음을 전했을까요? Почему таких гонений, когда их преследовали, они все равно благовествовали, доносили слово? 그 이유는 하나님의 소원이 그들의 소원이 되었기 때문입니다. Причина в том, что желание Божье стало ихним желанием. 우리는 한 번 살다가 이 세상을 떠납니다. Мы один раз живем на этой земле и уходим. 무엇을 어떻게 살다가 떠나야 되느냐 그런 질문을 우리가 좀 해봐야 됩니다. Поэтому мы должны задать вопрос, как мы должны прожить эту единственную жизнь на этой земле? 오늘 저는 여러분에게 답을 드리겠습니다. Сегодня я хочу дать вам ответ. 한 번 살다가는 우리 인생 Наша единственная жизнь, 무엇을 하다가 이 세상을 떠날 것인가? что нужно делать, а затем можно покинуть эту землю. 딱 한 가지 하고 떠나면 됩니다. Достаточно делать одно, а потом идти в другую страну. 하나님의 소원, 전도, Божье желание. 영원 구원입니다. 하나님의 아, 소원, Божье желание спасения душ человеческих. 전도, 선교하다가 우리는 하나님 앞으로 가면 됩니다. Достаточно нам проповедовать и миссионировать, а потом уже предстать перед Богом. 그것만이 우리에게 주어진 가장 가치 있는 삶이고 일입니다. Это самая ценная жизнь и работа, дело. 그래서 바울은 이렇게 고백합니다. А Павел так исповедовал.
사도행전 20장 22절에서 24절에 이렇게 말씀합니다. В Деянии 20 главе 20-24. 나는 하나님의 소원인 복음 전하다가 죽어도 좋다. 그렇게 말씀합니다. Он сказал, буду благовествовать, и ничего страшного, если даже я умру. 하나님의 소원인 복음 전하는 그 일을 하는데 환난이 오고 피박이 와도 죽어도 나는 좋다. 그렇게 고백합니다. Он так исповедовал. Ради Божьего дела ничего страшного, если даже в гонениях будет, притеснениях, даже если умру, все равно будет 바울은 Божье дело. 그렇게 살다가 하늘나라 갔습니다. И на самом деле апостол Павел как исповедовал, так и прожил на этой земле, и потом пошел в Царство Божие. 그래서 디모데후서 전서 2장 4절에는 이렇게 말씀합니다. Поэтому 1 Тимофея 2:4 говорится так. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 모든 사람이 진리를 알기를 원한다 말씀합니다. Сказал, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 하나님의 소원이 정확히 말씀합니다. Тут выражено точное желание Божие. 모든 사람이 진리를 알고 모든 사람이 구원받기를 원한다. 하나님의 소원입니다. Божье желание, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 왜 사랑의 하나님이 이렇게까지 우리에게 소원을 말씀하실까요? Почему Бог любви говорит нам до такой степени о своем желании? 이제 그 말씀을 드릴 겁니다. Сейчас я скажу вам об этом. 그 말씀을 드리기 전에 다시 말씀드립니다. Но еще раз повторяю. 하나님의 소원이 내 소원 되어야 됩니다. Божье желание должно стать моим желанием. 나의 소원이 하나님의 소원이 아니고 하나님의 소원이 나의 소원이 되어야 됩니다. Не мое желание должно стать Божьим желанием, а наоборот, Божье желание должно стать моим желанием. 하나님의 소원이 뭐냐? 전도와 선교와 복음 증거입니다. Какое же Божье желание? Его желание, чтобы мы проповедовали, миссионировали и спасали. 더 크게 말씀드리면 237 5천 종족 복음하는 것이 하나님의 소원입니다. Божье желание, другими словами, это благовествовать 237 стран мира и 5000 народностей и племен. 그러면은 하나님을 소원을 이루려면은 첫 번째 우리가 알아야 되는 게 있습니다. А чтобы исполнить Божье желание, мы должны первое, что знать. 우리는 전도하는데 신자에게 전도하는 것이 아닙니다. Мы проповедуем неверующим. 불신자에게 우리는 전도합니다. Мы доносим слово неверующим. 그래서 복음을 받아야 할 불신자의 상태를 정확히 알고 우리가 복음 전해야 됩니다. Мы сперва должны точно знать о состоянии неверующего человека, а потом доносить слово. 창세기 1장 27절 28절에는 하나님은 우리를 하나님의 형상대로 창조하셨다라고 하셨습니다. В книге Бытие, в 1 главе 27-28 стихе говорится, ну, сначала он сказал в 27, что он такое подобие образа сотворил. 인간은 영적 존재로 창조하셨다 말씀합니다. И он говорит, что человек духовным существом, 2:7. 영적 존재는 영원한 존재입니다. Духовные существа, они бессмертны. 영적 존재는 영원히 있습니다. Они существуют вечно. Будет существовать. 영혼을 가진 영적 존재인 인간은 하나님과 함께 살도록 창조하셨어요.
Он так смотрел, что духовное существо, значит, человек вместе с Богом пребывал. жил. 때는 날개 달고 공중에 살아야 행복합니다. Птица должна летать по небу, тогда счастлив. 나무는 뿌리가 있기 때문에 땅에 있어야 살아갈 수 있습니다. А дерево корнем должна жить, укореняться в земле. 고기는 아가미로 물에 있어야 살아갈 수 있습니다. А рыбка должна жить в воде, тогда она счастлива. 우리 인간은 하나님의 형상대로 창조했기 때문에 하나님과 함께 살아야 행복하도록 만들었습니다. А человека он сотворил по своей подобию и образу, поэтому мы счастливы будем только тогда, когда будем пребывать вместе с Богом. 하나님은 우리 인간과 행복하게 살기 위해서 언약하셨습니다. 언약을 주셨습니다. Бог, чтобы счастливо мы жили с Богом, дал человеку завет. 그 언약이 창세기 2장 16절에서 17절의 선악과 언약입니다. Это завет, Бытие 2 глава, 16 по 17 стихе. 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Бог сказал так. 동산에 있는 모든 나무의 실과는 너희가 임의로 먹되 마음대로 먹으라 그랬습니다. Он сказал, от всякого дерева в саду ты будешь есть. 근데 선악을 아는 나무의 실과는 먹지 말라 말씀하셨습니다. А дерево познания добра и зла не ешь от него. 너희가 그것을 먹는 날에는 죽으리라고 말씀하셨습니다. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. сказал. 그것은 인간과 하나님과의 언약이었습니다. Это был завет между Богом и человеком. 다시 말씀드리면은 창조주와 피조물과의 언약이었습니다. Это был завет Творца с творением. 그 선악과를 먹지 않으므로 인간은 행복하고 하나님은 하나님이 되는 거예요. И он сказал, если ты не будешь есть от дерева добра и зла, будешь счастлив и будешь пребывать с Богом. 그 선악과를 먹지 않는 것이 인간이 하나님을 하나님으로 인정하고 믿는 길이었습니다. И если мы не съели запретный плод, это означает, что мы признаем Бога за Бога. 그렇게 창조된 것이 원래 인간이었습니다. Вот это был принцип творения человека. 하나님으로 영원히 행복하게 살도록 에덴 동산까지 허락해 주셨습니다. Он сделал так, что мы жили как боги в Эдемском саду вовеки. 그리고 무한한 능력, 무한한 지혜, 무한한 가능까지 다 하나님은 주셨습니다. Ему он дал все, и силу, и владычество, уже все ему подчинялись. Все его творили. 그래서 인간은 하나님께 예배드리고 하나님은 인간에게 축복하고 그래서 함께 살도록 인간을 창조하셨습니다. И он так хотел, чтобы человек приносил богослужение Богу, а Бог бы его благословлял. И вот так счастливо они жили. 그런데 이렇게 행복한 인간이 어느 날 비극이 찾아오기 시작했습니다. 뭐 찾아왔다고요? 비극, 슬픔. Такому счастливому человеку однажды пришла печаль. 어느 날 사단이 인간을 미혹하기 시작했습니다. Однажды сатана стал совращать его, искушать. 사단이 하와를 미혹하기 시작했습니다. Он стал обольщать Еву. 동산에 있는 모든 나무를 먹어도 되지만은 선악과를
먹지 말라고 하나님은 말씀하셨습니다. Бог же им повелел, от всякого дерева саду можете есть, а от дерева познания добра и зла не ешьте. 그런데 인간이 사단에게 속아서 미혹돼서 불신앙하고 하나님이 먹지 말라는 선악과를 먹게 되었습니다. Но человек обманулся сатаной и обольстился, и съел запретный плод. 하나님은 분명히 말씀하셨습니다. Хотя Бог точно сказал, точно запретил. 네가 그것을 먹는 날에는 정령 죽으리라고 하셨습니다. Он сказал, день, который ты вкусишь, смертью умрешь. 그 선악과를 먹은 인간은 하나님이 말씀하신 대로 영은 죽고 육만 살았습니다. И когда действительно они съели запретный плод, у человека дух умер, остался жить только плод. 그 상태가 창세기 3장 1절에서 6절에 말씀합니다. Об этом состоянии говорится в Бытие 3 главе с 1 по 6 стихи. 하나님 떠난 인간은 하나님 주신 모든 축복을 상실하게 되었습니다. Человек, который был сотворен по Божьему облику и подобию, и все благословения получил, в общем, теперь все благословения потерял. 하나님 주신 축복, 참 평안, 참 소명 다 사단에게 빼앗겼습니다. И мир, и покой истинный, в общем, счастье, все потерял. В общем, такая трагедия пришла. 하나님 떠난 그때부터 인간은 영원한 저주 가운데 빠져야 되겠습니다. Человек, когда покинул Бога, оказался в вечных проклятиях. 인간의 방법으로 해결할 수 없는 영원한 죄 가운데 빠졌습니다. Человек не мог разрешить эту проблему и оказался вечно во грехах. 그래서 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범했다. А Римлянам 3:23 говорится, все согрешили, лишены славы Божьей. 왜 인간이 죄를 짓는가? 사단에게 속아서 죄를 짓게. Почему человек грешит? Потому что он обманулся сатаной. 무슨 죄를 짓느냐? 하나님이 먹지 말라는 선악과를 먹었습니다. Какой же грех они совершили? Они съели запретный плод. 그리고 하나님을 떠났습니다. И покинули Бога, проявили неверие. 인간에게는 절대적이고 영원한 근본 문제 세 가지가 있습니다. У человека есть 3 коренных проблемы. Сейчас появились. 죄, 사탄, 하나님 떠난 불신앙입니다. Это значит, из-за неверия они покинули Бога, грех пришел, и сатана стал над ними владычествовать. 하나님 떠난 인간은 하나님 형상을 상실하고 마귀 자녀가 되었습니다. Человек, который покинул Бога, потерял образ Божий и стал жить, в общем, под властью сатаны. 그래서 마귀 자녀가 되어 평생 마귀의 종노들하고 살아갑니다. И стал он рабом сатаны и делал то, что сатане хочет. 에베소서 2장 2절에서 3절에는 이렇게 말씀합니다. Ефесянам 2:3 говорится так. 공중 권세 잡은 자를 따라간다. 그래 얘기합니다. Он сказал, они следуют за силой тьмы, 그 공중 권세 잡은 자는 바로 사단을 말합니다. это князя господствующего в воздухе. Это и есть сатана. 불신자는 평생 마귀의 종노를 합니다. Неверующий всегда находится в рабстве у сатаны. 그래서 많이 가져도 행복이 없습니다.
И сколько бы он много не имел, счастья настоящего у него не будет. 많이 배워도 행복이 없습니다. Хотя он очень образованный, все равно у него не будет счастья. 끊임없는 분쟁과 갈등 속에서 살아갑니다. Постоянные и нескончаемые проблемы к нему приходят. 그러다 현대 의학으로 해결할 수 있는 영적 문제에 빠지게 됩니다. В общем, это называется духовная проблема к нему пришла. 정신 문제가 오게 됩니다. Психические отклонения пришли. 육신의 질병에 고통당합니다. И он страдает из-за физических болезней. 그리고 어느 날 죽음 앞에 서게 됩니다. А потом станет перед лицом смерти. Предстанет. 죽음 후에 영원한 지옥이 그들에게 기다리고 있습니다. А после смерти их ожидает вечный ад. 살아온 발자취 그대로 후대에게 대물림합니다. И такое же наследие он передает своим детям. 하나님 떠난 인간의 현실이고 모습입니다. Андекио, 안 들려요? анделисы. 하나님 뭔가 떠난 인간의 현실이고 모습입니다. Это облик человека, который покинул Бога. 하나님 떠난 인간은 인간의 문제를 해결하기 위해서 인간 방법을 사용합니다. Человек, который покинул Бога, чтобы разрешить свои проблемы, использует свои человеческие методы. 그 방법이 종교적 방법입니다. Какая же? Это метод, входит в 그래서 이 религию. 땅에 종교가 생겨났습니다. И из-за этого на этой земле появилась религия. 종교는 사람이 만든 사람의 방법으로 인간 문제를 해결하는 길입니다. Религия это тот путь, который проблемы хотят разрешить человеческими методами. 때로는 선행도 해봅니다. Они хотят и добрые дела делают, 학문도 해봅니다. и могут высокое образование иметь. 그러나 하나님 떠난 문제는 해결할 수가 없습니다. Но проблема ухода от Бога они не могут разрешить. 죄, 죽음, 사탄, 저주 문제는 인간의 노력으로 해결할 수가 없습니다. Человек не может разрешить проблему ухода от Бога, от греха, от сатаны. 그래서 인간은 지금도 고통 가운데 멸망당하고 있습니다. Поэтому человек и сейчас страдает и так погибает. 우리는 그들을 살리기 위해서 오늘 이 밤에 복음을 전하고 있습니다. А чтобы этих людей спасти, мы сегодня доносим вам благую 하나님 весть. 떠난 문제는 하나님이 해결하지 않으면 해결할 수 없습니다. Так как они покинули Бога, эту проблему может разрешить только Бог. 그래서 하나님이 우리를 사랑하셨습니다. Но Бог нас возлюбил. 하나님이 우리를 사랑하셔서 사랑하는 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. Он так возлюбил мир, что отдал своего любимого единственного сына. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그의 아들을 보내주셨습니다. От Иоанна 3,16 говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. 우리를 위하여 성경대로 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Ради нас, как по Писанию, так Он умер на кресте за наши грехи. 성경대로 3일 만에 부활하셨습니다. И по Писанию на третий день воскрес. 그 부활하신 분이
예수 그리스도 있습니다. Это есть Иисус Христос, который вас. 우리 인간 문제는 예수 그리스도가 아니면은 절대로 해결할 수 없습니다. Проблему человечества без Иисуса Христа невозможно разрешить. 사도행전 4장 12절에 이렇게 말씀합니다. Деяние 4:12 говорится так. 다른 이로는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 성경은 말씀합니다. В Библии говорится, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спасти. 이 땅에 그 어떤 사람도 인간이 하나님 떠난 죄와 저주와 사탄 문제는 해결할 수 없습니다. На этой земле ни один человек не может разрешить проблему греха, сатаны и ада, ухода от Бога. 오직 한 분 예수 그리스도만이 그 문제를 해결할 수 있습니다. Только один Иисус Христос может разрешить эту проблему человечества. 요한복음 14장 6절에는 이렇게 말씀합니다. От Иоанна 14:6 говорится так. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 하셨습니다. Иисус сказал, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. 하나님 떠난 인간이 하나님께 나아가는 길은 오직 예수 그리스도입니다. Человек, когда покинул Бога, а чтобы встретиться с Богом, только может через Иисуса Христа. 요한일서 3장 8절에는 이렇게 말씀합니다. От Иоанна 3, вот, 3장, 요한일서 3장 8절 1 Иоанна 1:3 говорится так. 죄를 짓는 나는 마귀에 속하나니 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하신다고 말씀하셨습니다. 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 인간이 사단에서 해방되는 길은 오직 예수 그리스도만이 해결할 수 있습니다. Человек может освободиться от сатаны только у веры Иисуса Христа. 제 문제 십자가에서 해결하신 제사장. Он пришел как первосвященник, который разрешил проблему греха. Иисус. 하나님 떠난 우리에게 하나님 만난 길이 되신 선지자. Он пришел как пророк, который стал путем встречи с Богом. 마귀의 일을 멸하신 왕. И он пришел как истинный царь, который разрешил 이 세 가지 직분을 감당한 분이 그리스도입니다. победил сатану. И эти три предназначения исполнил Иисус. 그 그리스도가 예수입니다. И он есть Христос. А этот Христос является, то есть Иисусом. 그래서 예수만 그리스도입니다. И поэтому только Иисус является Христом. 마태복음 16장 16절에 이렇게 말씀합니다. От Матфея 16:16 говорится так. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다 말씀합니다. Он говорит, Господь, Ты Христос, Сын Бога Живого. 예수는 우리 인생의 주인이요 모든 문제 하신 그리스도이십니다. Иисус, хозяин нашей жизни, разрешитель всех наших проблем Христос. 바울은 이렇게 말씀합니다. 내가 너에게 전한 예수가 곧 그리스도다 이렇게 말씀합니다. Апостол Павел сказал, что Иисус это и есть Христос. 우리 인간 근본 문제는 예수 그리스도만이 해결할 수 있습니다. Коренные проблемы человечества можно разрешить, поэтому только Иисус Христос. 그런데 중요한 건 우리가 이 예수 그리스도를 아는 것으로 우리 문제가 해결되는 게 아닙니다. Но самое важное, то, что мы знаем Иисуса Христа, проблемы не разрешатся. 알고 배워서 우리 문제 해결되는 것이 아닙니다. Что не надо, не просто нужно знать и учить, чтобы проблему разрешить.
우리가 문제를 해결하기 위해서는 이 그리스도를 나의 주, 나의 하나님으로 영접하셔야 돼요. А чтобы разрешились наши проблемы, этого Иисуса Христа нужно принять свою душу Господом Спасителем. 세상 어떤 사람도 이 그리스도를 믿고 구주로 영접해야 하나님 자녀돼요. Все люди этой планеты, чтобы спастись, они должны уверовать в Иисуса Христа и принять свою душу Господом Спасителем. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀되는 권세를 주신다라고 말씀하셨습니다. От Иоанна 1 глава 12 стихе говорится, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. 그 예수 그리스도 내 마음에 영접해야 하나님의 자녀는 권세를 얻을 수 있습니다. Нужно Иисуса Христа принять в свою душу, тогда он только будет нашим Спасителем. 로마서 10장 13절에는 이렇게 말씀합니다. Римлянам 10 главе говорится так. 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 받는다라고 말씀하셨습니다. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господа, значит, спасешься. 로마서 10장 9절에서 10절에는 이렇게 말씀합니다. Римлянам 10, 9, 10 говорит. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하면 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살린 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라라고 말씀합니다. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, Бог воскресит его из мертвых, то спасешься. 10절에는 이렇게 말씀합니다. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다. 이렇게 해야 돼요. А 10, 10 говорит, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. 우리 인간이 예수 그리스도를 믿고 내 마음의 구주로 영접하기 위해서 입으로 시인해야 됩니다. И чтобы человек уверовал в Иисуса Христа, нужно исповедовать устами и принять свою душу. 그 시인하는 것이 그 그리스도를 내 인생의 주인으로 영접하는 겁니다. Исповедуем и принимаем Иисуса Христа в свою душу Господом 그래야 Спасителем. 하나님의 자녀가 될 수 있습니다. Тогда мы только можем стать чадом Божьим. 우리가 아무리 성경을 많이 알아도 예수 그리스도 영접하지 않으면 여전히 마귀 자녀입니다. Сколько бы мы хорошо не знали Библию, но если мы не принимаем Иисуса Христа, то так и остаемся детьми дьявола. 하나님 만나지 않는 사람도 교회 갈 수 있습니다. И те люди, которые не встретились с Богом, могут ходить в церковь. 하나님 만나지 못한 사람도 성경을 잘 아는 사람 많습니다. Те люди, которые не верят в Бога, хорошо могут знать Библию. 그런데 그 사람이 하나님 만난 건 아니에요. Но этот человек не скажет, что встретился с Богом. 구원받는 것도 아닙니다. И спасения не получил. 여전히 죄와 저주 가운데 마귀의 자녀로 살아갑니다. Как и прежде, он находится во грехах и проклятиях, как дети дьявола. 우리 인간은 죄와 사망과 사단과 저주에서 해방받는 길은 예수 그리스도를 믿고 내 마음에 영접할 때 해결됩니다. Мы можем освободиться от сатаны, от проклятия, от смерти только тогда, когда принимаем Иисуса Христа в свою душу Господом Спасителем. 많은 사람들이 교회 다니면 구원받는 줄 압니다. Многие люди думают, если они ходят в церковь, то спасение получат. 그게 교회 다니는 것이 구원받는 건 아닙니다. А то, что мы ходим в церковь, это не значит, что мы получаем спасение. 성경 많이 하면 구원받는 줄로 착각합니다. Некоторые заблуждаются, думают, если много знают стихи из Библии, то спасение получат. 성경 많이 아는 것이 구원받은 건 아닙니다. А то, что ты много
хорошо знаешь Библию, это не значит, что ты спасение получил. 좋은 일 많이 하면은 구원받는다고 착각합니다. Некоторые заблуждаются, думают, если много добрых дел делаем, то получим спасение. 그러나 우리가 성경도 많이 알아야 됩니다. Ну, 좋은 일도 конечно, мы 많이 должны 해야 됩니다. и хорошие дела должны делать много. 그러나 그게 구원받는 길은 아닙니다. Но это не является путем спасения. 인간이 구원받는 길은 하나님의 아들 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접할 때 구원받게 됩니다. Человек получает спасение только тогда, когда мы Иисуса Христа принимаем в свою душу Господом Спасителем. 그래서 오늘 우리 예수 그리스도를 믿음으로 한번 고백하도록 하겠습니다. И я сегодня хочу, чтобы мы верой исповедовали Иисуса Христа. 하나님 나는 죄인입니다 하고 고백하세요. Давайте исповедуемся. Господь, я грешник. 지금 이 시간 예수님을 내 마음의 주인으로 영접합니다. В этот час я принимаю Иисуса Христа в свою душу. 성령으로 내 안에 들어오세요. Духом Святым войди в мою душу. 한 번 오시면 영원히 나와 함께 하심을 믿습니다. Если один раз ты войдешь, вовеки будешь пребывать вместе со мной. Я верю в это. 나를 구원해 주신 주 예수님의 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа, который спас меня, молимся. 이렇게 믿고 고백하고 시인할 때 예수님이 내 안에 성령으로 들어옵니다. И когда вы с верою исповедуетесь, тогда Иисус Христос войдет в нашу душу. 구원은 믿음으로 받는데 하나님이 약속하셨습니다. Потому что Бог обетовал, что мы спасение получаем верою в Иисуса Христа. 누구든지 예수를 믿고 영접하면 하나님의 자녀된 권세를 주신다고 하셨습니다. Он сказал, всякий, кто уверует в Иисуса Христа, дал власть, он сказал, стать чадом Божьим. 예수님을 영접하면 하나님의 자녀로 인쳐 주십니다. Если мы принимаем Иисуса Христа с верой в свою душу, то мы становимся детьми Божьими. 그 증거로 성령께서 우리 안에 영원히 내주었습니다. Во свидетельство этого вовеки сейчас Дух Святой будет пребывать вместе с нами. 고린도서 3장 16절 이렇게 말씀합니다. 1 Коринфянам 3:16 говорится так. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 줄 알지 못하느냐라고 말씀합니다. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 예수 그리스도 영접하면은 하나님의 성령이 내 안에 영원히 들어옵니다. Если мы принимаем Иисуса Христа в свою душу Господа Спасителя, то Дух Святой вовеки будет пребывать вместе с нами. 내 몸을 성전 삼고 영원히 나와 함께 하십니다. В общем, я стану для него храмом Божьим, и поэтому вечно будет со мной пребывать. 그리고 이제 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. И теперь мы стали детьми Божьими. 하나님의 자녀는 예수님의 이름으로 기도하면은 하나님은 기도에 응답하십니다. Если дети Божьи будут молиться во имя Иисуса Христа, то Бог будет отвечать на молитву. 하나님 안 믿는 사람도 기도를 합니다. Даже неверующие Бога молятся. 그 기도는 하나님께 하는 기도가 아닙니다. Но они молятся не Богу. 귀신에게 기도하면 귀신도 역사합니다. Когда люди молятся бесам, они тоже отвечают. 하나님의 자녀는 예수님의 이름으로 기도할 때 하나님이 기도에 응답하십니다. А дети Божьи, когда молятся во имя Иисуса Христа, Бог отвечает на наши молитвы. 그리고 우리는 이제 예수님의 이름으로 영적 싸움을 싸웁니다. И теперь именем Иисуса Христа ведем духовную борьбу.
불신자의 아비인 사탄 마귀는 우리를 속이려고 합니다. Дьявол, который стал отцом неверующих, хочет нас обмануть. 사단은 우리를 이길 수 없습니다. Сатана не может нас победить. 그 증거는 우리 안에 예수님이 계시기 때문에 우리를 이길 수 없습니다. Во свидетельство того, потому что Иисус Христос, Духов Святых пребывает в нас. 이길 수 없기 때문에 사단은 우리를 속입니다. А если нет уверенности, Бог будет, то есть сатана будет обманывать нас. 사람으로 속이고 환경으로 속이고 여러 가지로 우리를 속입니다. У него разные методы. Через людей, через обстоятельства, события, уж он будет обманывать. 우리를 속이려 할 때마다 우리는 예수 이름으로 그 사단을 결박할 수 있는 권세를 주셨습니다. И Бог поэтому дал нам власть, чтобы могли сокрушать действия сатанистов. 누가복음 10장 19절에는 이렇게 말씀합니다. От Луки 10, 19 говорится так. 10장 19절. Да, 10, 19. 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 하셨습니다. Те даю вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу враж, и ничто не повредит вам. 하나님은 하나님의 자녀된 우리에게 사단을 제어할 권능을 주셨습니다. Бог нам, которые стали детьми Божьими, дал власть, чтобы мы могли сокрушать сатану. 왜 주셨느냐? 사용하라고 주셨어요. Для какой цели Он нам дал? А чтобы мы применяли в своей жизни. 어디에 사용하느냐? 사탄이 우리를 속일 때 사용하는 거예요. Когда надо применять? Когда Он нас обманывает. 어제 저희 성도 중에 한 사람 제가 신방을 갔습니다. Вчера я, пошел к одному прихожанину нашей церкви. 이 성도는 예수 믿지 얼마 안 믿는 초신자입니다. А он был новообращен, недавно только уверовал. 영적 문제가 심각한 사람이었습니다. У него были большие духовные проблемы. 그런데 밤마다 꿈에 사단이 나타나서 괴롭히고 있었습니다. И каждую ночь приходил свой дух и мучил его. 그래서 나는 이렇게 메시지를 했습니다. И я дал ему такое послание. 예수 그리스도 영접하면은 사단 저주 권세에서 완전히 해방됐다. Если ты принял Иисуса Христа в свою душу, то уже ты вовеки освободился из-под власти сатаны. 절대로 사탄은 자매를 이길 수 없다. 말씀했어요. И теперь сатана ни за что не сможет тебя победить. 이제부터 사단이 괴롭히면 예수 이름으로 권세를 사용해라. С этих пор, если он будет тебя мучить, приходить, применяй имя Иисуса Христа. 나를 속이는 이 흑암의 세력아 예수 이름 명원에 떠나가라고 권세를 사용하라 했습니다. Я сказал, чтобы он использовал свою власть, сказать во имя Иисуса Христа, силы тьмы, которые меня мучают, пошли прочь от меня. 하나님은 권세를 주실 때 사용하라고 주셨습니다. Когда Бог дает нам власть, дает, чтобы мы их использовали. 오늘부터 이 권세 사용해서 영적 싸움에 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Именем Иисуса Христа благословляю, что сегодняшний день вы использовали эту власть и побеждали. 그리고 우리 안에 하나님이 계십니다. В нас пребывает Бог, Духом Святым. 그래서 하나님이 부리는 천사를 보내서 우리를 도와주십니다. Бог посылает нам ангелов небесных и помогает нам. 대통령이 가는 곳에는 경호원이 자동적으로 동행합니다. Когда,
президент куда-то идет, у них как там называется-то? За ними идут целое 하나님이 계시기 때문에 правительство. 영 천사가 우리를 도와줍니다. А так как в нас пребывает Бог, то нам помогают ангелы небесные. 우리는 이 사실을 믿고 현장에서 전도운동 해야 됩니다. Зная об этом, мы должны на местах действия проповедовать. 그리고 우리는 천국 시민권을 가졌습니다. И мы еще имеем гражданство Небесного Царства. 이 세상은 영원한 세상이 아닙니다. Этот мир не вечный. 인간이 강건하면 80이고 그렇지 않으면 인간은 더 빨리 이 세상을 떠나갑니다. Он сказал, при большой крепости 80 лет можешь, а может и меньше даже. 이 땅에 영원히 사는 사람은 한 사람도 없습니다. На этой земле нет ни одного человека, который бы жил бы вечно. 우리의 수명이 다하고 하나님이 우리 영혼 부르면 우리는 이 땅을 떠납니다. Когда Бог призовет, мы покинем эту землю. 그러나 그날이 언제인지 우리는 아무도 알 수 없습니다. Но никто не знает, когда этот день настанет. 분명한 사실은 떠난다는 사실입니다. Но непременно это случится. 그런데 우리는 이 땅을 떠나는 날 우리의 영원한 고향 하늘나라 입성하게 됩니다. Но мы, когда покинем эту землю, мы же граждане Небесного Царства и пойдем туда. 주님이 친히 예비하신 하늘나라입니다. Это Царство Божие, которое мы, значит, 우리가 дети 이 Божьи. 세상에 가는 영원한 본향입니다. Это наша Родина, настоящая Родина, куда мы должны, где должны жить. 중요한 게 있는데 이 땅에서 그 하늘나라를 누릴 수 있어야 돼요. Но мы, самое важное, должны это Царство Божие на этой земле наслаждаться, живя на этой земле. 그래야 우리가 이 땅에서 행복한 인생을 살 수 있습니다. Только тогда мы можем на этой земле жить счастливо. 마지막으로 하나님 우리에게 하나님의 소원인 세계 복음화를 명하셨습니다. И последнее, это желание Божие, Он сказал, что мы евангелизировали весь мир. 복음으로 세계를 정복하고 다스리는 권세를 주셨습니다. И дал Он нам власть благой вести покорять всю землю. 땅끝까지 가서 내 증인이 되리라고 말씀하셨습니다. Он сказал, будьте мне свидетелем до края земли. 우리는 오늘 이 소원을 가슴에 품고 복음을 전하고 듣고 있습니다. И сегодня вот это желание Божие примите в свое сердце и доносите другим Евангелие. 밤이 늦었기 때문에 이제 결론을 맺겠습니다. Уже поздний час, поэтому скажу заключение. 저는 오늘 하나님의 소원이란 제목으로 함께 메시지를 나누었습니다. Я сегодня поделился с вами посланием о Божьем желании. 하나님의 소원이 뭐냐? Какое же Божье желание? 예수 그리스도 믿고 구원받는 겁니다. Он хочет, чтобы все уверовали в Иисуса Христа и получили спасение. 그래서 우리는 구원받았기 때문에 아직도 구원받지 못한 사람에게 복음을 전해야 돼요. Так как мы уже получили спасение, нам нужно теперь спасать других людей, которые не получили. 복음을 전하려면은 복음을 받을 불신자가 어떤 상태에 있는가를 아셔야 돼요. А чтобы доносить Евангелие, нужно знать, в каком состоянии находится неверующий. 제가 그걸 오늘 첫 번째 말씀드렸습니다. Я про это говорил сегодня. 두 번째, 그러면은 불신자 살리려면은 우리가 답이 있어야 돼요. И теперь второе, чтобы спасти этих неверующих, мы должны иметь ответ. 그 답이 예수 그리스도입니다. Этим ответом является Иисус Христос. 이 그리스도를 증거하고 믿을 때 구원받고 하나님 만나게 됩니다.
И когда мы свидетельствуем об Иисусе Христе и уверует, тогда они встретятся с Богом. 하나님을 만난 자는 죄와 사망에서 해방받습니다. А кто встретится с Богом, он освобождается от греха и проклятия. 하나님 만난 자는 마귀 자녀에서 하나님 자녀가 됩니다. Кто, значит, встретится с Богом, он становится уже не 하나님 만난 освобождается 자는 от дитя дьявола, 하나님 만난 становится 자는 чадом Божьим. 지옥 백성이 천국 백성이 됩니다. Когда ты встретился с Богом, ты был, значит, гражданином ада, а теперь стал гражданином небесного царства. 하나님을 만난 자는 우상 숭배하지 않고 하나님께 예배합니다. Кто встретился с Богом, он не будет уже больше поклоняться идолам, а будет поклоняться Богу. 하나님 만난 자는 나의 소원을 위해 살지 않고 하나님의 소원을 위해 삽니다. Тот, кто встретился с Богом, не будет жить ради своего желания, а будет жить ради Божьего желания. 하나님 만난 자는 이 세상에 소망을 두지 않고 하늘나라에 소망을 둡니다. И тот, кто получил, стал чадом Божьим, он будет надеяться не на эту землю, а на Царство Божие и жить на земле. 그래서 우리는 이제 남은 삶 예수 그리스도 복음을 누리며 이 복음을 세나 만민 모든 족속에 증거해야 됩니다. И вот оставшуюся свою жизнь мы должны теперь всем благовествовать, свидетельствовать об Иисусе Христе. 그 복음 증거하는 것이 하나님의 소원입니다. Потому что Божье желание, чтобы мы свидетели об благой вести. 하나님의 소원을 위하여 나를 부르셨다. 너무 행복합니다. Вот Бог призвал нас ради своего исполнения желаний. 능하신 하나님이 천지를 창조하신 하나님이 당신의 소원을 위하여 나같이 부족한 사람을 부르셨다. 너무 감사하잖아요. И нужно благодарить, что Бог, это Творец всей Вселенной, всемогущий Бог, ради исполнения своего желания призвал нас. 우리는 이 마음으로, 이 믿음으로 237 5천종을 살리는 전도자의 삶을 살아가야 될 줄로 믿습니다. Я верю, с такой душой вы должны теперь спасать 237 стран и 5000 племен и народностей. 아멘. Аминь. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 살아계신 하나님께 감사를 드립니다. Мы благодарим живого Бога. 이 밤 복음을 증가하고 받을 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다. Благодарим за благодать, что мы можем говорить о Евангелии. 오늘 하나님의 소원을 우리 마음에 다시 품습니다. И сегодня мы обратно приняли желание Божие. 이제 우리의 남은 삶 하나님의 소원을 위해 살아가는 우리 모두가 되게 하옵소서. Благослови, чтобы оставшую жизнь мы жили ради исполнения Божьего желания. 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. 아멘.